Masororo don yela delebaye, masororo alaka masororo, masororo don yela delebaye, dogo manage, la ilaha shomanako, la ilaha kene manate. Cher Majlis Ansarullah, cher Sadr Majlis Koudam Oulamadia, chers membres du bureau Koudam et Jamat, chers missionnaires, chers invités, Lajnat, Ansarullah, Koudam, Atfal, Nasirat, salam alaikum wa rahmatullah. Nous voici aujourd'hui à la première édition de la Salana et Jalsa régionale de la région de Daoukour et d'Aloa, précisément à Séguéla. Donc, sans plus tarder, nous allons vous donner le programme, afin de commencer le programme réellement. Donc, comme président de session, nous avons Maulvi Abounou Kouyoum Pacha, ami et chef missionnaire de la mission islamique Ahmadiyya du Côte d'Ivoire. Donc, le programme va commencer, comme d'habitude, par la lecture du Saint-Coran, qui sera lu par Maulvi Banao Abdul Razak, missionnaire régional de Dagoville. Ensuite, nous aurons la traduction française du Saint-Coran, qui sera faite par Kima Ouma, membre du Maïs Amla Jamat. Ensuite, nous aurons la poésie du Messie promis alayhi salam, qui sera dite par Sila Ismaël, Kadim de Bouaké. Et pour continuer, à 16h40, nous aurons le discours de bienvenue de Maulvi Abdul Salam Touré, missionnaire régional de Daloa. Et c'est après cela que l'Amir prendra la parole à 16h55 pour faire son discours inaugural. Et juste après le discours inaugural de l'Amir, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Excellence, honorable invité, mesdames, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, la communauté musulmane Ahmadiyya des CI est heureuse de vous accueillir en cette occasion de sa Jalsa régionale de Daloa qu'elle organise dans la ville de Séguéla. C'est Jalsa, quand on dit c'est la réunion annuelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا نزلنا ذكر وإن له لحافظون الحمد لله أنك لم قرق في كأنغا شريا كلا كلا kayira k'a fɔ tigi min n'o kan ka bato sankolo duguma ani sankolo kɔnɔ dugukolo kɔ kan ani dugukolo sanfɛ o de ye ala ye mɔgɔ fɛn o fɛn fana n'i bɛ fɛ ka o ala sɔrɔ an ka yan seereya kulakulaya fana k'a fɔ sira kelen min ni ala k'a bɔ k'a di adamadenya bɛɛ lajɛlen ma k'o kɛ adamadenya bɛɛ lajɛlen ya kunnadiya sababuya ye k'a kɛ juruba ye k'a kun sulu k'a di adamadenya bɛɛ lajɛlen ma ni fɔlɔmɔgɔw ka ala sɔrɔ n'a ye anw bi mɔgɔ de b'a kan ka ala ɲini k'a nɔrɔ to juruba de la mun bɛna n'an kɔfɛ ala k'olu fana ya kunnadiya dogo juruba kelen de ka minɛ la o juruba ye jɔn ye o le ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala k'ale de ci k'a kɛ foroba hinɛ ye ka na danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an ka suratul fatiha kalan ka taa bila laban na suratul fatiha n'ale kalanna ko o ko la o y'i kɛnen ye ka kuranna mun bɛ bɛɛ lajɛlen kalan suratul fatiha kɔfɛ an ka dakuruɲɛ dɔ kalan ka bɔ kuranna kɔnɔ suratul hijir ala ko ale ala le ka zikuru jigi tagasilifɛn jigi hakililajigi fɛn lajigi ayiwa ale ala yɛrɛ le b'a latanga ale ala t'a buru bɔ a la inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ala t'a buru bɔ a la ale ala min ka jigi a k'i kali lamul kasam ale ala k'i kali siga foyi t'a la ale ala b'a alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرت سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Cher ami Saïb, distingués membres du Majlis Amla, honorables invités, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. On m'a donné d'éclairer la question de l'islam en tant que religion de paix. Chers frères et sœurs, toutes les fois que l'on souhaite parler de l'islam en tant que religion de paix, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن تدعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. Nous allons te raconter leur véritable histoire. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous les avons fait progresser sur la bonne voie. Et nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils se mirent debout pour dire notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, car si nous le faisions, nous prononcerions une énormité. Cher ami Saïd, cher Sadr Ansarullah, Sadr Kodam, Sadr Ansar, les différents bureaux, membres de Maïsamba, mes vaillants, braves, infatigables missionnaires, tous les invités ici présents, membres de la Jamaat, je vous salue avec la salutation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui portera sur la jeunesse musulmane face au phénomène du terrorisme. Mais tout d'abord, bien avant d'entrer même dans le but du sujet, il sera très judicieux même de définir ce que c'est que la jeunesse et quelle place, quelle importance occupe cette jeunesse-là au sein de notre société. Tout d'abord, je suis Diomandé Ségbé, le président de la Jamaat de Séguéla. Alors, j'aimerais ce matin remercier particulièrement Ami qui a fait le déplacement ici à Séguéla pour la première fois avec sa délégation. Je remercie aussi nos différents missionnaires qui ont aussi effectué le déplacement. Je remercie la délégation venant d'Aloa, en particulier Moulvi, notre missionnaire régional. Je remercie aussi la délégation de Massala. Alors, je suis Kéma Omar, membre du bureau national, donc chargé de l'agriculture. Mais ici, je vais intervenir en tant que membre du comité du recensement général des Ahmadis du Côte d'Ivoire. La décision a été prise lors d'une réunion du AMLA de faire le recensement de tous les Ahmadis du Côte d'Ivoire, mais cette fois, on va le faire de façon électronique pour ne plus avoir besoin de se faire recenser. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers amis Saïd, chers missionnaires régionaux, cher Sadr Goudam et son bureau, très cher Sadr Lajna, cher le conseiller, chers missionnaires des différentes localités, dignitaires religieux et honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui ont honoré de leur présence à cette Jalsa. Mes remerciements et encouragements aux organisateurs de cette Jalsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Très cher ami Saïd, chef missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, cher Ansarullah, Saad Ansarullah de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, cher Lajna Imaïla Assad de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, cher membre du bureau Amla de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, cher Naib Sad II du Majlis Quran Ahmadiyya de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, chers membres du bureau Amla Koudam de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, chers missionnaires régionaux, locaux et chers membres, chers imams, chers participants à cette première Salana Jalsa régionale de la région de Daloa. Je vous salue avec la salutation la plus fraternelle qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là ce matin. Car d'autres ont voulu être avec nous ce matin, mais ils n'ont pas pu être là pour différentes raisons, santé ou bien des préoccupations. Nous qui avons pu être là ce matin, on ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce et ses faveurs pour pouvoir bénéficier des retombées aussi de cette Salana Jalsa régionale. On va bien faire la fraternité Asial Tapourile. Apula, Nishamana Tapourile, Pulina Kisapourile Beli. Amero, Assalamu alaikum. Au Panipo et Jalana, Momo, ni Yakega, Ankaka Latalo. Modoti afeka ke kemenga sabu dole ke ol masenana ala ke ne ati anu menma ka ke kemenga e en vola et puis anu akaka la kunyalo andi kange ala kunyalo male ala kange. Je ne pourrais vraiment continuer aussi mon allocution sans
révéler aussi un autre aspect d'un grand membre de cette ville, qui est M. Dosso Abaka, qui quittait ici et qui partait faire les Jalsa régionaux depuis 1994, 95, 96, 97 à Bois. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Cher ami Saïd, chers invités distingués de vos rangs et qualités, chers missionnaires régionaux, locaux, et chers membres, chers Sac Ansarullah, chers Sac Gamou Ahmadiyya, et chers participants, et chers mamans et enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.